it's right to tell them. Good afternoon, everyone. I welcome to discuss and exchange opinions in this live. My name is Pedro, and I will be the translator. I'm Portuguese, Alessin is Spanish, and Ofyn is a Kenyan native that works is a representative from a tourism company called Jemps Tours. We are here to talk about lions, opinions, and how people feel about this whole human-wildlife conflict controversy. The guests are the guest here, Ofyn, it's a native Kenyan, but he comes from a different perspective that we have from the Masai Mara that we are all used to watch, that we only watch about lions, and probably Ofyn can tell us about a different view that we cannot have because we're European, but we can have something that Ofyn can tell us to understand his side or his part of the story, because I want to remind everyone in this chat that many people watching this live, including myself, love lions and wildlife deeply, and I probably think that Ofyn also loves wildlife and lions and leopards and cheetahs, but Ofyn and probably his family, friends has problems every day because of that wildlife for whatever reasons he will be talking about in this live. So sometimes on social media, people judge very quickly when a lion or another wild animal is killed. But many of us do not truly understand what it's like to lose cattle, income, or even risk human lives because of human-wildlife conflict. And that's why this live is all about, to understand each other about one side and the other, without judging, without anything, without insults, because I believe, since I follow lions, that there are two sides of the story. The wildlife enthusiasts, that's me, that I don't know anything about how a Masai lives, what he loses when cattle is killed by lions or another predators, anything. But this life is not about hate or attacking anyone, because I would never attack Masai people because they live among lions for ages, and we are not. We are just watchers of everything that's happening. So it is about understanding different cultures, perspectives, respecting each other, and having an honest conversation about a very complex reality, which I think Ofyn can tell us more about it. Okay, thank you very much. And you're welcome. What I'm going to say on a conservationist side. And I want to be open with everyone, and I want us to see if we can find solution. For me, I love solutions than just saying things, you know? Now, for example, Masais have been living with these animals since time immemorial. Yes. And ever since independence, the Masai moved towards the reserve, and therefore they found a home, and they have been living peacefully with wild animals. But before, they used to hunt a lion to prove their warriorness, but they stopped. This is something that was long time ago, whereby when a Masai is becoming a young of age, like a teenager, had to kill a lion. But right now,
they stopped killing a lion and they are pushed more into conservation. Let's start there. So, Masai are people who believe in cows. They are the nomadic people, and they occupy so many lands, especially reserves. And they take a very, very big part in conservation. They take very, very big part in conservation. For example, I'll say, sometimes you can find out that I don't live in the Masai Mara, but I frequent Masai Mara many times. Yeah. And anybody who is a Masai, I want people to understand this. Anybody who is a Masai and lives in the Masai Mara, who is working in a tourism industry, they benefit a lot from tourism. Can you something time to Pedro to translate? Habla en castellano que yo traduzco para Ofyn. Sí. Ofyn, sorry. Okay. Alessine wants to talk to you, but I just tell him that he can speak Spanish, and I will translate to you to answer him. Okay? It's okay? Yeah. Okay, thank you. Habla Vale, puedes hablar. Vale, no, es que yo quería decirte que si podías ir traduciendo un poco para la gente que no sabe inglés. Yo estoy escuchando un poco y entiendo lo que está diciendo él, pero a lo mejor mucha gente que está en el live no está entendiendo lo que está diciendo. ¿Entiendes lo que te quiero? Que sea... ¿O cómo lo ves? Sí, vale, yo lo puedo hacer. Vale. Voy solo a decir a Ofyn lo que está pasando. Vale. Ofyn, Alessine is telling me that many people that are listening or joining the live doesn't understand English, so he asked me to translate it to Spanish, whatever you are saying, just for the people know what's been talking about in this live. Okay, maybe I can tell the people in Spanish what you were telling us about. Yeah. Okay. Thank you very much. So, Ofyn nos ha hablado que no vive en Masai Mara y que la mayoría que no vive en Masai Mara, pero que conoce mucha gente que vive en Masai Mara, y nos ha dicho que quiere encontrar soluciones para los conflictos de vida salvaje y humanos. Él nos ha dicho que los Masái que viven pacíficamente con la vida salvaje desde hace millares de años o centenas de años, y que una de las cosas que hacían hace mucho tiempo, hace 20, 30, no lo dice exactamente la data, pero sabemos por los documentados que hace 20, 30 años que un chico Masái tenía que matar a un león adulto para se quedar hombre. Sí. Y eso era una práctica usual de su vida. Pero ahora, como estaba diciendo Ofyn, es que están intentando, y con su agencia también, y con los chicos que conocen, que intenten cambiar las cosas para que la vida salvaje no se perca antes de la vida humana y para que puedan coexistir pacíficamente. Y bueno, eso es lo que dijo. Vale. Para los que no saben, Ofyn... What I was trying to mean is that... Yeah? Sí, ya. Keep going, please. Tell us, Ofyn. What I was trying to mean is that since the Masai moved into this reserve, they became a bigger part of conservation. And therefore, because in those lodges in Masai Mara, many people who are employed are the Masai people. And many people who have also cars and who sign treaties, they are Masai people. And their main thing, since they moved
moved, yes, they have cows, but they play a very, very big role in conservation. So sometimes it's very difficult when we have a HWC, like a human wildlife conflict, and you cannot tell what happened because people have invested a lot of money into conservation, and also these Masai who live there, they value a lot. They value a lot the amount that is poured into tourism industry, into conservation. So for me, from the people I've met and the people I work with, to be honest, on my side, this is my opinion. So that's why I want, when you ask a question, ask as me, not as someone else. Yeah. So as what I think is that the people I know, the drivers I've met, so many in Masai Mara who are also my friends, they are animal enthusiasts, and they benefit. They make a lot of money from this wildlife, these lions, whether it's hyena or leopard or cheetahs. And sometimes the only thing I can say is that if there would be a chance of educating the younger people, you see, the younger people. Yeah. Because we are all sitting here saying, oh, who killed this? Who did that? Sometimes you can't know. And no one can say, I did it. Because the rule of the Kenya Wildlife Service, first let me go back a bit. Yeah. Masai Mara is owned by a county government of Narok. Yeah. And in conjunction with Kenya Wildlife Service. Now, the work of the Kenya Wildlife Service is to protect the animals in case of stop poaching, survey anything that deals with the animals and the rules about the animals and the park. Now, the county government of Narok is running the Masai Mara. And you have to understand, if you've been to Kenya, every place in Kenya is owned by different people or tribe. For example, I come from Western Kenya, I'm Maluhya people. Someone else come from the coast, he's from coastal, he's a Swahili person. Masai come from the Rift Valley, so they occupy the biggest parks and reserves because they live in the wilderness. So what we are trying to say is that every part of Masai Mara is at least taken by, run by the county government, and if it's a private land, have partnership because it's Masai land. It's personally owned, so they go under ranches. Now, I would like to say, I've never seen in my line of duty someone killing a lion. I'll tell you 100%. But these things do happen. And we don't know who to blame. But for me, because you are there, sometimes I'll tell you why it's difficult, because the park opens, you don't go inside in the night. There is no going inside the park in the night. So if you are a guest or if you are a driver, you're not supposed to be inside the park in the night, 10, 11, 12, or else you're doing something wrong. So therefore, during all those times, no one knows what is happening. We are not allowed to go into the park. It's the time for the animals. Now, when you come out and then something happens, as you ask, sometimes I also ask these things. When I'm here in the country and you are there, you are also asking me. The only thing we can do is, I'm saying, to try to stop all this, is to educate the young people, or to still help people who are still in conservation effort. Like, let's say, for example, we have the tribes there, and a lot of people are being taught on how to protect the animals, how to take care of the animals, because Masai Mara is generating in a lot of money.
only a stupid person can go and kill an animal. So it's a very, very big speculation. And it's a very, very big thing. We don't say it doesn't happen. It happens. But I cannot see it because these things are not doing, it's not done during the day. And no one knows. Even those Masai, some Masai hear it the same way I'm talking to you, I'm hearing. You find out that like a driver guide. Let me give you an example of a driver guide. Now, I take a client from Nairobi to Masai Mara, and by 6, I'm outside the park. So when I'm outside the park, I'll go tomorrow morning at 6:30 and come back later in the day. Now, if something happens inside the park or out of the park, because Masai Mara is very big, and yes, we say there's law also whereby which governs killing the animals. This law says you cannot kill an animal. If an animal like a lion kills your cow, you are supposed to report it before 48 hours, and then you will be compensated. Are you getting? Yeah. Compensated. Yeah. But therefore, we need to work together with the communities. People need to work together with the communities and find a good dialogue to see what can be done. Vale. Pedro? So, often you, I don't know if Alessine wants to speak something or ask you something. Alessine, ¿Qué? ¿quieres preguntar algo a Ofyn de lo que habló? ¿Quieres que traduzca? No, traduce para la gente. Hay que intentar, o sea, yo quiero que se exprese como quiera. So, Ofyn, wait, Ofyn, I will try to translate everything you say to Spanish. I don't think I will manage everything, but the most important points that I was writing it here, and I will translate to Spanish community, okay? Then we will talk with you a little bit, okay? Okay. Okay. Bueno, como estaba a decir Ofyn, que es el representante de el nuestro convidado, el representante de donde está la empresa, no sé la hoja. No pasa nada. Ah, es el representante de Jempkenya Sí. Estaba diciendo que los Masái se han movido para la reserva y desde ahí que mucha gente ha ganado trabajo, dinero y muchas relaciones porque la reserva se ha criado y la gente de allá no tenía nada, y entonces que las personas que se han movido para allá eran personas que vivían en condiciones deplorables y la reserva les permitió ganar dinero para sustentar su familia, cosas así. Nos ha dicho también que muchos de sus amigos, como Ofyn también, que son unos entusiastas animales, que les gustan los animales, no tienen más suerte que yo, Pedro, porque solo estoy traduciendo, pero os voy a dar el comentario. Tiene más suerte que yo, que soy un entusiasta y ya estuve con leones en otra parte de África, pero no como Ofyn está todos los días. Sorry, Ofyn. I will translate what I said to you because it was a commentary for me. I said that you say that you were an enthusiast. I'm an enthusiast myself, but I only been with lions and wildlife in Senegal. Not like you, I'm not lucky to live in Kenya. I will start now with Spanish. En Masai Mara hay una protección, la agencia, el condado que manda, que domina la protección de la vida salvaje en Masai Mara,
es el condado de Narok. Y como estaba diciendo Ofyn, que el condado de Narok en contra de todo. Todo lo que pasa en Masai Mara tiene que responder al condado de Narok. Porque el Narok es el responsable. O sea, el presidente del área de Narok o lo que sea, los suministros, no sé cómo se dice, que es lo responsable por todo lo que pasa, lo que sea de un león ha sido muerto, un guepardo ha sido muerto, un leopardo, lo que sea, una hiena. Pero, como ha dicho Ofyn, tienes 48 horas para hacerlo, con pruebas, con pruebas. Tienes que decirlo, esto se ha pasado, aquí están las pruebas, este león se ha muerto, lo que sea, como estaba diciendo Ofyn, que muchas las veces, y después de eso, como estaba diciendo Ofyn, que muchas las veces hay una muerte de un león y Ofyn no siquiera está a trabajar, así como muchos otros operadores de coche, turistas, lo que sea, no están trabajando porque también tienen días de descanso como las personas normales, como somos todos. Y entonces, Ofyn lo estaba diciendo que muchas veces que le envían mensajes y le dicen, ¿qué ha pasado con este león? ¿Qué ha pasado? Que no se sabe de él, ha sido muerto, mira imágenes. Y Ofyn nos ha dicho que, bueno, yo por veces ni lo contesto porque no sé cómo contestarlo, porque yo no sé, no estoy trabajando, no sé lo que está pasando, estoy descansando con mi familia, con lo que sea, mis amigos, y no sé lo que pasa, porque muchas veces, y esto es una parte mía, no una traducción, muchas veces las personas, lo que estamos hablando, es que ha morido un león en Masái Mara. Entonces, vamos preguntando a los guías lo que ha pasado, pero hay guías como Ofyn que pueden estar descansando y no saben lo que ha pasado, porque es normal. No están trabajando, ¿cómo van a ser? Yo cuando estoy de descanso no miro mi WhatsApp de la empresa porque lo voy a ver, estoy de descanso, no estoy trabajando, ni quiero ni saber. Pero bueno, vamos a continuar por lo que dice. Lo que estamos diciendo Ofyn. Por veces que ocurren cosas que nosotros mismos no entendemos qué pasó. Y que ha hablado de una cosa interesante, porque dice que de las 48 horas que he hablado, es que las personas en las primeras 48 horas, si hablan con el condado de Narok, que son compensadas por cada vaca que es muerta. Y así es, me termino. A decir, ¿te quieres hablar algo? Sí, si no, dime. Ofyn sabrá más que yo, pero yo tengo entendido que, que cualquier muerte de ganado dentro de la reserva de Masai Mara no será compensada. Sí en sus conservaciones, pero dentro de Masai Mara lo que yo he leído es que está prohibido el ganado, pero no lo sé. Y me gusta que esté él aquí y que me pueda responder cosas. Y que muchas gracias. De momento es esa pregunta que quiero hacerle. Okay. So, Ofyn, Alessin has a question for you about the cattle. He understands that the cattle is forbidden in the main reserve, and why is cattle spotted many times in the main reserve? I think that's the question he wants to ask. Right? Alessin, wait a moment. Alessin, ¿lo dice bien? Sí, tú dijiste que porque hay ganado. Yo digo que sí, o sea, que no debería haber ganado, pero que si se mete el ganado tampoco te van a compensar. ¿Sabes lo que te quiero decir? En las conservaciones creo que sí. Creo que la ley es diferente, pero no lo sé. ¿Entiendes lo que te quiero decir también? Es que es difícil de... Sí, lo voy a decir a Ofyn. So, Ofyn, Alessin wants to ask you that he knows that in Kenyan law, the cattle is forbidden in the
reserve of Masai Mara. But he knows, and I know, and you probably know too, that there is a lot of cattle in the main reserve. And what he wants to ask is, how is that cattle handled about? What happens? What if there isn't a death by an animal, a wild animal? What if I'm a police from Kenya? What if I'm around there and I saw a herder or a passer with a bunch of cows in the reserve? What happens? Tell us what do you think, or what do you know about it? Because we know nothing. Okay, for me, what I think, those cases do happen, yes. But for me, I don't know what they can do, because it's the laws are very clear that this time and that time you're not supposed to have cows inside the reserve. If your cow is attacked outside, therefore you can that one you can complain or do something. But I'm not the law. In case of anything, when their cows are arrested inside the parks, they are supposed to be arrested. But we have also cases whereby rangers arrest some cows which belongs to the Masai. But I cannot give you that story very well, because I don't want to sugarcoat anything. I want to say compared to what I think. And what I think is that the law states that if your cows are arrested inside the park, you have to answer for it. So I'm sure there's those cases, and I just never followed to know what happens, or when this happens, or that. And I cannot say that I've seen or I've witnessed, because when you get a client, I'll tell you the different thing. Like, for example, you are my client. Yeah, you are my client. We are both working in both working in a conservation way. Like, for example, me, I stay away from the animal. I show the clients what they're supposed to see. I keep the park rules. I drive safely. I respect the animals. Now, when I take you there, I do the same. And then I take you out of the park. I cannot go inside the park again and to see what is happening there. That's first I want to prove you something. Or I take you there, and then you paid a lot of money to this park. You took my travel agency to take you to Masai Mara. And then maybe we are somewhere, and then we see cows somewhere there. Yeah. Do you know what clients say? Clients say, we paid this safari not to go up there to show us the animals. Are you getting? So even the tourists can change. The tourists are supposed to see, when they come to Kenya, they are not supposed to just laugh. Like few days ago, I saw a photo of a white guy. It has been trending for us all. The lion lovers, they saw a very, very good guy comes all the way from Europe and wants to touch a lion. Yeah. It's not respect. So when I can say I'm conserving environment. I protect the animals. I know what to follow and what not to follow. But we might not be the same. What I can do is, there's a tourist who wants to come here and touch a lion's tail. That is not possible. But stupid things do happen. In that stupid things, we end up losing an animal or a lion. Now, for me, I tell the clients, and I want us all the lion lovers, or it's not even lion lovers, wildlife lovers. We want a good thing is, when you are back at home and you know you are coming to Africa, the best respect you can give me is to follow what I say. I say this, let's keep a distance. You keep a distance. When you see a lion on the other side, don't want to go inside there and start disturbing it, because you drive around, something will happen, and then no one will know. So these information are always very, very, very important. Now, when the cows are inside the park, if your cows are inside the park, you're supposed to be arrested, because the cows will be taken and then you'll follow, and there's a penalty, of course. But these things,
do happen. And we are not told what happens after that. All we need to know, some people are very bitter and they don't want to follow what is actually the law. So when they are arrested inside the park, they are brought to the police station. The owner of the cow is supposed to go to the police station and talk or wherever they... What happens to them, Ofyn? I think there's a fine. I think there's a fine which they have to pay. But I don't know about that because I've never been in that situation and I've never seen cows being brought out. But one thing I want to people to understand here. Yeah. Sometimes we keep on here as people, we say we love animals. But what can we do in this? I'm not a Masai. So sometimes even this information I cannot be given by someone else. Or sometimes I'm here with you. We go to Masai Mara. There's some things you will not know. Because this is a very, very big park. Because the park is, let's say, 1,510 kilometers square. Now, when you talk about, because people think, I think some of people here think, Masai Mara is just big. Yes, it's divided with Animal Kingdom. No, 1,510 square kilometers, whereby we have conservancies. For example, Masai Mara community conservancies, which are privately owned. And let me shock you something. Huge parts of lions conservation actually happens outside the park. Huge part of the lions actually happens outside the park. Why? This goes to Mara North Conservancy. We have Motorogi Conservancy, and we have Naivasha Conservancy. These are very, very big parks. Now we are talking about Masai Mara being 1,510, not putting the conservancies. Now, if we say here, we start blaming and saying, oh, this happened. These same Masai people, they have to come to, they are the ones who are protecting this. Because you can imagine, if there's no tourist or nothing happens, therefore, we have a bigger problem. But they're in the center. They're the people who are protecting even better, especially for the people I know, the drivers. I'm not talking about the cattle herders. That is a different story. But anyone who is in tourism, and the tourism ministry, and the Kenya Wildlife Service, and the Narok County, they play a very, very important role. And they make sure these lions are thriving. Sometimes we might hear, but like right now, we are all crying about Samara, the baby. Now, the park is very big. Now, sometimes we dig deeper. We follow the predator. We follow all the cats organization. We follow KWS. We try to look around. But sometimes it doesn't mean that when you cannot find the baby, is dead. Or when you cannot find Samara, is dead. The park is very big. And anything is possible. Yeah. So the only thing, people depend on driver and tour guides. Because I might be on a game drive, and I come across, I post. Someone else, like today we were talking about the cheetah to the Mara triangle, thinking is the baby. Yeah. But it was not. So sometimes we try to follow up the same way. You can even be in Masai Mara, but still you cannot find it because this park is very big. We only hope for the best. We are the people who are bringing life into you knowing this is this, that is this. Because when I post, you see it, you say, oh, someone saw this, and I saw it posted. And that's the information. And the only thing we can do is to try to come up and see how the best way. I don't want to talk about, because sometimes it's painful. I don't want to talk about this diet. Someone I see here writing Lokup. Like for me on my side, I love animals. You don't need to talk about anything that makes you uncomfortable. It's okay. We can talk. Yes, because people want to talk about it. But Thank you. the good thing is, the more we sit here, we say, oh, this died, oh, this. We need to come up with a solution. Not how can we do
this so that this cannot happen. So you guys, if you are in any organization, you can continue supporting that organization, because it's actually, if you look at the population of lions in Masai Mara, for us, we love conservation, and that's why we have bigger conservancies also, which come up with the database, with the drivers who go out there and name, this has been seen, that has been seen. But we don't need to cry. We just need to come up with a way of protecting this, and to see how we can stop this issue with HWC. Yeah. And that can be even much better than every day we are here talking about this, crying about that. And that will help. And you can even try to reach more people, to reach more community in deeper areas. Because I feel like, for me, we talk here, and when people are not on the ground to educate the young people, not the older, the young people. Of course. Because me, I'm old. If I'm not a cattle header, they only choose children and young teenagers. So if you teach these young teenagers, and you go even through schools around this area, will be very important. Okay. Okay. Okay, I will translate now for Spanish. Okay, Ofyn. Thank you. Really, before I translate to Spanish, I want to tell you something that you were talking about. You are talking about your game drives when you are going with tourists close to an animal, and you are a guy that respects the animal. How do you say, you respect the space of the animal, and I'm telling you a personal opinion, well, personal, that I live, not about the people in the chat or Alessine. I was in Senegal, and I did do a game drive, and I came out pretty happy. Even 2 days ago, I spoke with my parents about it, that we were pretty happy with our driver in the game reserve, because it was too close to the animals. And thinking about it now, it's something like, yeah, we humans, me as a tourist and we humans that were there, we enjoy it to be close to a rhino, and to pretty close to like 1.5 meters from a giraffe. But what's about the animal that were on the other side, living his life, just eating grass or whatever? You know what I mean? Yeah. Can I tell you something? Yeah. Okay, you will explain later. Now take for example, if I'm a guide, sometimes even as guides, we want a client to be impressed. But for me as a person who cares about the animals, I will not impress you. Why? Yeah. Take for example, we have a lion here, and maybe it has a baby, and it's inside the grass, and you know we are almost going to migration. When you drive off-road, you go to closer. What if that lion has a baby inside the bush and you don't know? You step on it, you kill it. Now, there is a lot of things, not only that. There's frogs, there's a lot of things, there's snakes, and you went off-road a little bit to make a client happy. Now, a client will say that, oh, our driver was bad, or this and this. Now, conservation doesn't mean that only we talk about the missing this, the missing that. It's very important we know where it is and what happened, so we try to protect it, and we try to find solutions to how we can protect all these animals. But if you come and then you try to tell me, okay, I want to go and see a rhino. Yes, I take you, but I put you at close distance. If I have supposed to put you 15 meters, it's fine. And if I'm on the road and the animal is next, it's fine. But I don't have to drive away from the road to go deep into the bush, because that's what people do. And then to show you, only to realize I went back and the mother was behind and I didn't know, and then I caused an accident. Not because of accident with the cars,
And this is how some other animals are killed. So, when good education, it doesn't mean if you go with a driver and you say, no, I'm for conservation, I want to treat this animal right. That animal, like in Africa, especially in Africa, these animals are not in a zoo. Even people are killed. You go closer, they jump inside the car, kill someone. Like, okay, I think you guys ever saw about the lion. Ofyn, please. One moment. Pedro, vamos a intentar hacer las cosas un poco de otra manera. Vamos a decirle a Ofyn que me encanta mucho lo que está diciendo, que está diciendo cosas muy interesantes, pero a partir de ahora vamos a intentar que la respuesta, o sea, que su respuesta se divida en 3 tramos, en 2 o 3 tramos, no toda entera, para que la gente que no entienda inglés pueda ir siguiendo la conversación. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Que hable un poco, traduces, hable otro poco, traduces, porque así será todo más dinámico para todo el mundo que no sabe inglés. Mucha gente te has pausado. Ya estoy aquí. Vale. ¿Entiendes lo que te quiero decir un poco? Porque la gente que no está entendiendo, sus respuestas están bien, pero son muy largas. Entonces habla un poco, traduces, habla otro poco y así, en vez de toda entera. ¿No crees que sería más dinámico para todos? Le voy a decir a Ofyn que lo voy a traducir para la gente que no habla inglés y para que a la próxima pregunta que yo o tú tengamos, que sea dividida en 3 tramos para que las personas lo entiendan, para dividir entre tú y yo, para que lo expliquemos, ¿vale? Así va a llegar a más gente, porque hay gente que, claro, no entiende y al final se va porque se aburre. Entonces yo creo que es un poco lo que podemos hacer. Vale. So, Ofyn, Alessin just told me to tell you that I will translate now most part on everything you just said, and in the next questions, just to divide it a little slower, just so we can interact with the people that are seeing the live, okay? Just so we can ask or respond the questions they have. I think just to give it more fluid and not just like we are talking, me, you, and Alessin, and just for the people to be engaged as well in our talk, okay? Yes, please. Okay. So now I will try to translate everything you just said. Hola a todos. Ofyn ha dicho que en muchos casos cuando un león o otro animal salvaje es atacado fuera de la reserva, que las personas son compensadas como que 48 horas tienen 48 horas para que fueran atacadas y tienen que comprobar que fueran atacadas. Si es fuera de la reserva principal, porque si es en la reserva principal tienen que decir que a la conservación, porque Masai Mara, al que muchos piensen que no, es algo como que Mara North Conservacy, OECI y todo lo que dice, todas las reservas privadas, a él les toca la parte de pagar el ganado a las personas que lo ponen allá o cerca, porque el gobierno de Kenia dice claro que dentro de la reserva principal quien tiene que pagar es el gobierno de Kenia y las autoridades en Arok, pero dentro de las reservas privadas como Mara North, como OMC, como que sea, tiene que ser la gente que gobierna esto. Los buenos tienen que pagar a los pastores. Y como estaba diciendo Ofyn, es algo que por muchas veces no ocurre, porque ya sabemos cómo son las empresas privadas, que sacan de lo bueno y le dice que no es para mí, vale. Ya. Y después, como estaba diciendo Ofyn, que saben que los casos entre leones, que los pasemos traes a nosotros, pero los leopardos, lo que sea, hienas, y hipopótamos,
y guepardos. Ha dicho, muchas veces ocurre, pero muchas veces la gente, lo que os sepa, y muchas veces no lo sé, pero después acabo por saberlo porque soy de acá y trabajo aquí, lo sabemos, pero no podemos hacer nada porque la responsabilidad puede ser o del gobierno, que nosotros como una empresa privada no tenemos nada que ver con eso, y como de la reserva privada, que tampoco tenemos que ver. Yo tengo que ver con lo que hago en mi trabajo, porque yo soy guía turístico y lo hago y lo camino con personas. Y bueno, muchas veces hay personas que me lo dicen que puedo llegar cerca de animales y cosas así, y para mí, y cuando estoy en mi coche, lo digo que no, yo no lo hago. Yo sé que hay mucha gente que hace, porque como lo dice, y ya estaba compartiendo algo con él, que yo personalmente he vivido en Senegal y me gustó un montón porque estuve muy cerca de los animales, incluso de rinos, pero que es muy peligroso, como estaba hablando Ofyn. Y Ofyn dice que es un guía por la conservación y ha dicho que, bueno, hay cosas que yo simplemente no lo hago porque no me siento bien hacerlo eso, porque sé que el animal necesita su espacio y hay gente que no le respeta. Yo sé que no lo hace, pero no voy a decir nombres, no voy a decir nada, pero lo sé que no lo hace. Como dice Ofyn, por veces, yo no dice que no es un Masái, pero que el parque de Masai Mara es gigante y muchas personas piensan que ocurre algo aquí y todos lo saben, y no es verdad, porque el Masai Mara es un parque casi del tamaño del país que yo vivo, que tiene 10 millones de personas, ¿eh? Y la gente muchas veces lo confunde con un zoo, un parque temático, y no tiene bien la noción del tamaño, que es casi el tamaño de Galicia, o de Portugal, que es casi el mismo, ¿eh? Por eso vamos a tener calma. Y entonces, también os hablo que Ofyn ha dicho que hay algunas cosas que han pasado entre turistas, que casos concretos como el de Olonquera y Doloimina, que ha hablado, que ciertos turistas que han intentado tocar en Doloimina, y de un turista incluso que ha hablado Ofyn aquí, que incluso salió del coche y que Ofyn ha visto. Ha salido del coche, han batido palmas y para contarlo, llamarlo, que a los sea, roques. y Olonquera se fue. Y Ofyn lo estaba hablando, que eso no es conservación, porque si hubiera, como estaba diciendo, un régimen en esa hora, que le turistas lo pasaba muy mal, porque eso es algo que es prohibido en la reserva hacerlo. No puedes salirte de tu coche, mismo que seas un guía, un motorista, lo que seas, o un turista que va en su coche. No puedes salir del coche para aburrir la vida de los animales que están viviendo allá. Eso no nos dice. Bueno, ¿qué más nos dice? Ofyn también nos dice que sabe que existe, pero no tiene familiares o cercanos que son pastores. Estuve hablando del caso de Samara y del cachorro que está perdido o muerto, no se sabe bien. Ofyn ha dicho, bueno, no se sabe de eso porque las personas piensan que, más una vez, que en Masai Mara que se pasó allí, vale, pero en la zona de Citri, que hay por lo menos 30 poblados. ¿Y cuántas personas están en 30 poblados en Masai Mara? Si en 30 poblados son 15 padres, lo sé. 2 padres si tienen 2 hijos. Es un montón de personas. Y eso nos estaba diciendo, bueno, puede ter pasado algo, puede no, pero en 30 poblados puede haber unas 300 casi de personas. Y no lo sabemos, no sabemos con quién fue, cuántos pastores hay allí, y bueno, ¿qué vamos a ver?
más que yo hablo el parque y creo que está. Bueno, ahora es... Alessina, ahora es contigo. Mira, dile lo que quieres. Hablo Vale. con no, Vale, de las partes para contestar las personas vale. también. Porque Voy, lo que quieras. Lo vale, que quieras. nada, A ti me da igual. solo quiero decir que la verdad que me está gustando mucho porque está diciendo cosas, se está mojando un poco. O sea, está diciendo cosas que son normales y es verdad. Todos pensamos que Masai Mara es como un gran hermano que sabes lo que pasa en cada momento de todas las cosas. Hay gente buena y hay gente mala. Me gustan mucho las cosas que dice, hay cosas que yo no sabía. Mira, que hay 30 poblados en la zona Fig Tree. Yo sabía que es una zona por donde entra el ganado y que hay gente. Por eso hay tantos problemas. Hay sitios donde hay problemas y otros que no. Me gustaría preguntarle si Masai Mara está tan masificado cuando él va como nosotros vemos muchas veces en las imágenes. Porque hay veces que está todo lleno de coches y rodeado a dos leones. La verdad, hay momentos en los que parece que está todo bastante masificado. Me alegro mucho de que haya hablado de lo de Fig Tree. Yo no se lo iba a preguntar porque no quería meterle en ningún problema. Pero bueno, pero se lo agradezco mucho y gracias por lo valiente que está siendo, ¿eh? Porque la verdad que él tiene una empresa. Sí, Dime solo lo que querías preguntar antes del free trick porque no le capté bien vale. porque tuve que moverme porque me he quedado sin batería en el Vale. Que si es verdad que, o la sensación que nosotros tenemos, por ejemplo, primero, que si a esos turistas se les sancionó o se les hizo algo, o a los guías que iban con ellos también. Eso es importante, porque no solo vamos a decir que la culpa es de los pastores o de los masáis, sino también de la gente europea que vamos por ahí y pensamos que somos los reyes del mambo. Claro, ¿No? claro. Y Vale. si en algún momento Vale. él vio esa cantidad de vehículos que es demasiada, porque a veces da la sensación de que hay demasiados vehículos en todos, en algunos avistamientos sobre algunos leones. Si las autoridades les dicen cuándo y dónde pueden ir, si hay una especie de organización ahí. ¿Entiendes? Vale, te Esas tres pregunto. cosas. Sí. Vale. Often, Alessin has 2 or 3 questions to ask you about. One of the things he he said thank you to you about you spoke about the stuff with Samara and the Fig Tree Cup that you don't know if it's lost, whatever, because it could be with any family or whatever or animals in the Fig Tree Lodge. Another thing that Alessin asks was about estoy recordando. Wait just a moment. I'm thinking about it. No, Alessin, dímelo otra vez. Me olvidé lo que A ver, dijiste. lo primero. Perdón. Vale, pues vamos a hacerlo así. Primero, los turistas que hicieron esas cosas malas, ¿sabes Vale, si fueron sancionados? Ya lo sé. Ah, vale. Ya. So often, Alessin wants to ask you that the tourists that the one that you talked about that came out of the car and tried to touch or hip clubs that tried to club to Olonkera, and the one that tried to touch Olemina, if they were some kind of charge for what they do in the park. That is a very good Or question. if you know, or if you don't know. I'll give my view. When I'm with clients, let's first there. Yeah. Sometimes when the driver do stupid things, Ya. sometimes you're in front and the clients, when the clients are back there, they're doing crazy things. But you as a driver, you're supposed to know, or as a guide, you're supposed to give. And that's why the park has rules. But sometimes me and you, we are on this screen trying to explain more and to learn from each other. Some of the pictures
some of the pictures we see, some of them even I see them from my phone because we follow these things. And someone posted, it was a photo I did not see, because if I see, I have to warn the driver or the clients or to report to the authorities, because I cannot let them go. But this is a photo I saw. I don't know if the client was from Russia or where, but I saw from I'm in a group of the Lion Talk. We do Lion Talk with Twin Mama and other people. Twin Mama. Now I see a poster, and this guy touches is inside the car and is trying to touch a lion, or is putting his head outside. It's not what I saw, but it's what I saw from the post. And that only shows how big Masai Mara is. I can be here, someone can be very far, we don't know what happens, but we only see them through online sometimes, through these groups. Sometimes I'm just from the Masai Mara, and then I come back and on the internet, I see, oh, there's something different which happens. So these are the behaviors I'm trying to say are very bad. But I don't know what happened because I was not there. I only saw it through a group of lion enthusiasts. Yeah. Not me personally. I saw it through a group. Okay. And for me, if I find something interesting about lion, I can post it to the group so that everyone knows that this and this is happening, this and this is happening, this. That kind of case. Anytime that you know something about tourists, someone that try to interact with the wildlife or lions, whatever, hyenas, elephants, you try to, when you try to complain to whatever it is, boss or whatever. Someone who can handle the problem, right? Well, before you come to my car, inside the car, I give you the park rules, which is very, very important. Why? Not only because it's good to give you, but also for your own safety. And for these parks, African parks, or even zoos, or the wild, for it to thrive, we need to be together, we need to keep rules, and we need to respect the animals. That's why I'm doing that, and that's why I have to tell these people, when we go to the park, not doing this and this. You're not supposed to be jumping out. I have to tell you where to go to the toilet. Because in Tanzania, let me give an example. In Tanzania, a client a driver told the client to go and pee outside. This is a case long time ago, but there's also a podcast on a TikTok whereby you can see they always talk about these things. Driver guide, they talk about these things from the park. Now, the driver told the lady, go and pee outside. And the driver looked, there was nothing. The clients looked, there's nothing. But the client was a lady and went to pee. There was actually a lion there. Because the vegetation, people don't know the seasons. There's the rainy season and the dry season. You cannot know when the lion is there, especially in the rainy season, because the grass is longer, and that's during the migration. So these animals come, and the lions, cheetahs, leopard, everything follows this glue, because that's where the food is, and the grass is long, so no one will know. So now the lion tried to attack, and it was very, very lucky because it did not do anything. But forgetting that, we just have to protect the animals, Mother Nature, wherever we are. Not in Kenya, not wherever, anywhere you go. This is something anywhere in the world, yeah? Yeah. Anywhere in the world, yeah? Sure. Anywhere in the world, not because I live in Kenya. This is the first thing we're supposed to do. Is to protect these animals. Whether you are in Europe, whether you are in Kenya, I see a problem, I report you to the authorities. You are a client, you do crazy stuff, it's better you stay with your money. But the good thing is, the animal in Africa or the animal in wherever they are, they're supposed to be protected. Yeah. So yes, sorry, 1 minute, one thing. It's okay.
coming to different lockups question, there is a rule. If you are seen doing that kind of a thing, the park has rules. You're supposed to be arrested. And sometimes these things happen because the Masai Mara is very big. Let me tell you something. If someone has been in Kenya, now you'll understand what I'm trying to say. And you will be like, let's say, 200 or something far away, and I'll be on this side, or maybe I'll be in the conservancy. Sometimes you are one car or two cars. Now who will report another one? No one will report. So you have to be vigilant as a driver, as a guide. Not because the security is not there, you're driving very far away, you are alone with other people. You are supposed to talk to client and explain to them, doing that is bad. Doing this is bad. Not because you are alone, because the park is very big. There's barely, you can't finish in 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 1 week, even 2 weeks. It's too big. You need to cover portion by portion or specific place. Ok. ¿Traduces? Okay. So, Alexín, ¿quieres que traduzca lo que ha dicho Sí, Ofyn, sí. o- Sí, traduce, porque la gente lo necesita. Bueno, yo estoy intentando Es que... decir lo que decir lo que ha dicho Ofyn, y ahora que Ofyn estaba hablando, me he perdido un poco con lo que ha dicho, Lo que porque puedas. estaba leyendo comentarios de personas y Ya. he visto que no le gusta cómo hablo de leones, y mira, que voy a hablar solo para las personas que han dicho eso. A mí me gustan leones, tío. Vale. A mí solo me gustan leones. A decir, me ha convidado porque yo hablo español, yo hablo inglés, y me ha convidado porque estamos en grupos, los dos, y sabe que hablo las dos lenguas, y vos digo que solo soy un entusiasta, no tengo ninguna página de leones. Os digo, puedo decir ahora que mi león favorito es Oloimina, el segundo de Masai Mara es Olobi, me gusta mucho Olonquera y también me gusta Olepolos de los Hadas. Gusta mucho de Sudáfrica, me gusta mucho el Nokuma Boy, hijo de los Males. Me gusta mucho dar que me Jima, y bueno, estoy aquí intentando hacer algo imparcial para que no sea algo de... No voy a hablar encantando de leones, solo hablando con ustedes del chat. So, Ofyn, now, pues, le voy a decir a Ofyn lo que he dicho. Vale. Después lo digo lo que digo. Ofyn, I was just talking to the people in the chat that are talking about the way I translate things, that they were not happy the way I would translate it, because some guys here told that I don't like lions, and I were telling them that I'm just an enthusiast about lions, that I like Oloimina, it's my favorite lion. Before it was Oleshipa, but it's gone now. Oloimina, Olobi, and Olepolos. It's one of my favorite lions in Kenya, in Masai Mara. And someone on the group in Savicens that are Darkman Jijima, Nokuma Boy, son of PCMs, and Chacobasa. I didn't tell them in Spanish that, but before I tell Alcine that I will tell you before I translate everything you just did us about the conservation. Okay? So, No problem. yeah. So, now, ahora, lo que nos ha dicho Ofyn es que supuestamente la mayoría de las personas que tiene problemas, que pone ganado en la reserva, lo supuesto por el gobierno es que sean despedidos. Nos ha dado un caso que ha ocurrido, y bueno, antes de eso ha hablado de algunas situaciones en Masai Mara, y que lo supuesto es que la ley de Kenia dice que las personas que intervencionan de forma incorrecta con la vida salvaje dentro del parque nacional
que serán detenidos, se fija una multa y ya. Y bueno, te quedas expulso del parque, no puedes ir allá, lo que sea. Y Ofyn nos ha dado un excelente ejemplo de unos tíos que estaban en Serengeti, en Tanzania, y han hecho una cosa así parecida y ha ocurrido algo con leones o con leonas, que por lo que yo he entendido, porque estaba leyendo los comentarios y no estaba 100% atento, hice mis hojas. Y ha dicho que pasó algo grave con un turista. Y bueno, ha dicho que cuando pasa algo grave con un turista, la cuestión es lo que dice los gobiernos, tanto de Kenia como de Tanzania, es algo que no nos gusta a nosotros, que somos los entusiastas, los amantes, que es el animal tiene que ser abatido. Por eso, a todos de aquí, si queréis ir a Masai Mara o a Serengeti o a la cratera, ya sabéis, intentan tocar en Oloimina o en el Fapuk, pero o lo que quieran, ya saben lo que va a pasar si los leones vos calva un dedo, un brazo, una pierna. La culpa es vuestra, mía, de lo que sea. Yo sé cómo es, no le pongo la mano, porque sé que el problema es que los parques son gestionados de una forma nacional. Y la regla es igual para todos. Y después, si hay un turista español, italiano, argentino, portugués, alemano, chileno, mexicano, lo que sea, si tiene un problema, va a hablar con su consulado. Y después es un problema para el parque. Y el parque lo que hace, acaba con el animal. Que no me parece el justo. animal no tiene culpa alguna. No me parece justo, porque si te quedas sin brazo por ser tonto, te quedas sin brazo. ¿Sabes lo que? A mí igual. Bueno, a mí igual. Y yo a eso, bueno, no culpo el animal, pero las personas son tontas y piensan. Ahora, pregunta lo que quieres, ¿sabes? Es que no tengo mucho más que preguntar, la verdad, porque todas las respuestas todas son muy largas y la verdad que tengo bastante información. No sé si tú quieres preguntar algo más. De momento para mí yo creo que puede venir otro día, intentar hacer las cosas un poco más rápidas todas, porque hoy es nuestra primera vez, estamos un poco aprendiendo de cómo hacer estas cosas, pero yo creo que bastantes cosas estamos aprendiendo que no sabíamos. No sé tú, Pedro. Sí, a mí me da igual, le puedo decir a Ofyn esto y está bien. Sí, pero si tú estás aprendiendo... Sí, a mí me da igual, digo lo a Ofyn, si quiere se queda. No, digo que si tú tienes alguna pregunta más. Es que yo tengo muchas cosas que puedo decir muchas cosas, pero es que esto se va a alargar muchísimo y veo que necesitamos un poco de hacer cositas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no, esto se nos cae. La verdad que él lo está haciendo muy bien, está siendo muy sincero, pero... Yo lo voy a decir a Ofyn que fue muy sincero, que lo agradeces y que probablemente una próxima vez que hablaremos, pero con preguntas más, que sean más rápidas para que hablemos todos unos con los otros. Sí, yo creo que sí. Y también que nos explique un poco qué es lo que hace él y en dónde, porque él tiene safaris en Kenia, Tanzania y Uganda. Y también, espera, yo he oído que en Tanzania son mucho más, en el parque Serengeti son mucho más estrictos que Masai Mara. Eso es verdad con todas esas cosas. ¿Pero qué es que le pregunto ahora? Sí. Yo es lo que he leído, que en Tanzania son mucho más estrictos con las normas, con las leyes y que las hacen cumplir mucho más que en Masai Mara. No sé si eso es cierto o no. Como él tiene safaris en los dos sitios, espero que me diga la verdad. Vale.
Ofyn, está. Ofyn, hola. Ofyn, hi, Ofyn. You're there? Yeah. So, Halesine has a question for you. Okay. You know that you have a company that explores in Kenya, in Tanzania, and Uganda. Yeah. And the question he has for you is, he heard that safaris in Tanzania are more restricted than in Kenya. So what do you have to say about it? Is it true? Is it not? What do you have to say about it? No, it's not true. You're not true. First of all, I'll tell you why. Yeah. Okay. In Kenya, let's say for example, in Kenya, the game drive are such exact as the way they are doing them in Tanzania. And there is no difference, except when you are doing game drive, the routes are well maintained and Tanzania is bigger. And they come all the way to close to Kenya because the wild-beast migration happens right close to Mara Triangle. I get it. Yeah. Now, if you look at Ndutu, many people think the only thing which normally happens is that people follow the wild beast, especially in Tanzania. Are you getting? But in Kenya, the animals are there. So this migration thing goes around. But in Tanzania, you have like a season of calving, whereby you go to Ndutu area, and then you go all the way into the Masai Mara. But the game drives are still the same. No restriction to the Ngorongoro, Serengeti, Lake Manyara, Tarangire. All of them are just the same. Rules of the parks are still rules of the park. Okay, so the rules are all the same. There are just some preferences for wild beasts and what did I write? And Tanzania is bigger, Serengeti is bigger than Masai Mara, but the laws apply to in Kenya and Tanzania or Tanzania, Serengeti, and the Ngorongoro crater, it's the same. It's that? Yeah. Okay. The rule of the park are still the same. Like, you should not do this. And also the park fees. The only thing in between Kenya and Tanzania, safaris in Tanzania, especially the lodge, are very expensive than the Kenyan safari, the lodge or camping. Okay, I will translate that to Spanish. Yeah. And another thing, sorry. Okay, another thing, no worries. the basic camping, the one you can do basic in Tanzania is you carry the tent and you pitch inside the park. While in Kenya, basic camping is a permanent tented camp. Are you getting? No, in Tanzania, I didn't get it. So in Tanzania, you camp in the park, but you carry the tent. Oh, you can carry your tent. Yes. Oh. Yeah. And that, or it's either two, or you carry the tent for camping safari. But here in Kenya, the camping safari is the tents are already there with everything. Yeah, you stay in Kenya. You stay in the lodge, right? That's No, already no. there. No. We have the big lodge and the budget tent. Okay. So in Tanzania, budget safari, you carry the tent. You pitch inside the park. And in Masai Mara, the budget safari, the tent is already there with everything, bed, shower there. And it's cheaper compared to Tanzania. Oh, Because the park is big and the lodges still, the prices are higher. That one I cannot deny. But the difference is in Kenya, for a budget camping in Masai Mara, you sleep in a tented camp, while in a budget camping safari in Serengeti or Ngorongoro, you carry your tent and pitch it down inside and be the security for yourself. okay. I will translate that to Spanish right now, okay? Okay. Bueno, a decir que no estabas correcto No, vale. en tu pensamiento. Bueno, para eso estamos aquí. Lo que nos ha dicho Ofyn
lo que él nos ha dicho es que no es verdad que las leyes son iguales. Las leyes de Safari son iguales en Kenia y en Tanzania, es el mismo. Lo dijo que en Tanzania hay una procura más por Walvis, que no sé cómo traducirlo en español, perdón. ¿Cómo se dice Walvis? ¿Con U? Es No. que no sé lo que significa eso. Las bestias salvajes. Wild West. Ya. Sí, News. no sé cómo traducirlo. Wild West. News. Bueno, en portugués es GNU. New. Pero Vale. nos ha dicho que Ofyn nos ha dicho que hay una preferencia por los GNUs en Tanzania. Y nos ha dicho que la diferencia es que en Tanzania tienes un budget más caro que en Kenia. Que mira, mismo el budget pequeño, que es una cosa que puedes llevar tu tienda y quedarte allá, que es el más barato que hay, es mucho más barato en Kenia do que en Tanzania. Y mira, que estoy me quedando sin hoja para escribir y me pongo aquí, TCLB, más barato, expensive, sí. Bueno, nos ha dicho eso, que en Tanzania, que tienes, tanto en Kenia como en Tanzania, tienes los budgets son de premium hasta al bajo. Y si lo escoges más abajo, que en Tanzania, el de abajo es mucho más caro que el del Kenia. Porque en Kenia es más ahora me está faltando las palabras en español. Ya, porque tienes tres idiomas en la cabeza. Es mucho más barato en Masai Mara que en Tanzania. Bueno, Pensé ahora que era voy al a revés. decir a Ofyn. Sí. Ahora voy a decir a Ofyn que vas a empezar a contestar a las preguntas del chat. Si quieres te va, si no se mantiene, pero vas a contestar lo que quieres. Que era lo que me tenía que decir, ¿no? Sí, es que vamos, la gente que habla... ¿No quieres preguntarle algo más? No, de momento no. Yo quiero decirle que vamos a hablar un poco más en castellano. Él no va a entender mucho, porque hay mucha gente aquí que ha hecho muchas preguntas y las tenemos un poco, pues, olvidados. Que decirle que muchas gracias por toda la respuesta que nos ha dado, por ser tan sincero y que hablaremos por privado, que me envíe fotos de sus safaris, de sus cosas y que podemos hacer, compartir alguna de esas cosas y un día podamos hablar de cómo es hacer un safari pues con él. Cómo sería, si es bonito, si no es bonito, si te levantas a las 5 de la mañana y llegas a las 3, yo qué sé, dónde comes, algo así. Por- Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la mayor parte de la gente romantiza los safaris y no sabe estás muy romántico hasta que tienes que hacer pipí entre leones o entre elefantes. Yo ya hice, no, sí, no es así. Por eso te digo. Y me gustaría que nos ayudase en eso y que darle muchísimas gracias. Voy a decir a Ofyn. Ofyn. Yes. So, Alcin just told me that he thank you very much for your appearance here, and he wants you to trade photos with him of your safaris, and he hopes that we can have another live in the next weeks, and that you can send him photos, and he is very grateful for you for having you here. But since he will now starting to answer questions that are almost in Spanish, and he will not understand shit of it. Oh, sorry for the shit. You will not understand nothing of it. So you can go whenever you want, but he will now answering the questions of the folk here in the chat. But he welcomes you very much, and he wants to keep the relation going. You can send him photos of your safaris wherever you see lions, hyenas, whatever animals, elephants,
whatever you want to share, and you're very welcome here anytime you want. Okay. I'm also very grateful Thank you. for the opportunity, and the main reason. Let me first think. Okay. The main reason is to these lives, because also me, I'm concerned. Everyone is concerned, and these animals, we need to protect them, all of us. And it's not because sometimes I don't have jobs because I run tours and travel, and like right now it's low season, so a lot of drivers cool down. There's no work, but still sometimes I always feel like, okay, I need to go to the Masai Mara and I need to check this and this. For me, my time, I can tell you 100%. I have spent my time. No one is paying me to go and talk to schools in this kind of areas, like in Tsavo, in Tsavo, Amboseli, in Masai Mara once, about human-wildlife conflict. It's very important. That's why I'm pushing. Yeah. Why? If we are old and we are the one doing the driving, someone who is not into tourism cannot understand. Yeah. And also you people being there, or as friends being away, you will not understand the ecosystem. This kingdom of animals, like when you hear about fig tree male or fig tree bride, people don't know where fig tree is. You hear about like now I had someone, a friend of mine, also from the Lion Group, told me wants to see the six-pack boys, and that is in the Mara Triangle. So it's compared to the distances. We have rainy season, we have dry season. Yeah. Also, these lines move. You find have the dry fools. Sorry? You have the fools in March or February, right? Yes. Like right now, it has been raining heavily. I think you've seen the videos of Yeah. I saw. Yeah. We saw. and all that. So what I want us to do, I want us to maintain the same spirit. And what I want you guys to do as a way of helping me when I'm here, also I'm helping you understand also better, is when you get something about the lion, post. Why? Because when you have a voice through your social media, I'll understand it. Or someone else will read and shout, and people will get scared. If there's any conflict, now we'll understand. And pressure will come until some authorities can work towards it. But when we keep quiet, we don't post, you see something, yes, you are not here, but you are very far away, but at least you are doing something about it. Yeah. You know? Yeah. That is helping each other. You talk to me often, did you hear this? I say, no, let me see. And I'm closer here, maybe I can go to check. And this is how we end up supporting. And it's also very, very important for me to get connected so that in case there's something you need information from here, you say, okay, today you do this, you go to Masai Mara, and we are trying to find this. And I'm close, I can go. And we try to find these solutions, not to sit down and say what is happening, to wait for other people. And this is why we connect. You don't have to pay me because I don't need your money. This is just something we need to do as a family. Not because you are what and what. We are all family, and we are into conservation. And conservation is anywhere. Here in Kenya, Tanzania, where you are, Spain, Spain, in Spain, we have problems with bears, with wolves. It's very difficult in a lot of times in the world. It's very difficult. I know, but I am very happy to talk with you about all the problems. Thank you very much for all your words. Thank you very much for your time with us. Thank you very much for your patience. I am very happy you are here with us today. Yeah, and when you find a group which wants to come on safari, talk to me. Safaris are not expensive. Not that expensive. Because, You know, Yeah. yes.
let me tell you something. Okay. Okay. In Kenya, Okay. Safari is The last question, Ofyn. Did you feel respect in this life? To you? Yes, I feel respected. Thank you very and much. Even if I saw question people are asking me, I don't feel offended because some people need to know things. Okay. And if I don't know, I say I don't know. If I know, I'll straight come to you. So I feel respected, and I also respect everyone in this life. And I thank everyone. Whether we did not answer your question or we answered, bless you very, very much. And feel free to reach me out to ask me any time of question, whether on this live or not. I'll send I will be. different lookups. My number. You can WhatsApp me anytime. Question about anything in Kenya, Uganda, and Tanzania. Not for business, only for conservation. Okay. I'm open, and feel free from the tribes. If you want to know about the tribes, if you want to know the whole culture of Masai, I can forward it, and then you will know first where it started and why are we here right now, so that everyone can learn. And when we learn, we understand, and when we understand, we know how to deal with the problems. Yeah. So I'm very grateful for everybody who joined the live, and feel free to invite me anytime. There's a lot of things we can talk about because we are, for me, I'm into conservation everywhere, whether it's in Mara or where. But in Kenya, we also have some lions. We also have Savo man eating the lions with no mane. We have so many things you can talk about, and you can be a fresh introduction to new territories for conservation in general, not only one part. So Okay. it will help us to learn one thing, conservation, what we can do here, and through our voice. Not necessarily money. Yes, money can contribute, but through our voice, we can change a lot. Money is always good for each of us. Yeah. Let me tell you something. Okay. If I often I was only a translator here, but I want to thank you for the live and for you to join us in the live. And as you said, conservation is the most important thing. I think we people in Europe doesn't understand quietly as you do in Mara or in Kenya because you live there. But I thank you a lot for this live, and I wish we can do another one in the upcoming weeks to talk about other things, wherever they are, and or maybe new things that will come up, because in wildlife it's a new day by day. Anything can happen. And thank you very much for joining here. And maybe one time we will meet up there in Kenya or you in Portugal with me. Okay. Come and stay in my house. It's okay. It's okay. I don't know what your religion, I can guess, but I am good hitting with a fork and a knife and with my hands. It's okay. I appreciate all religions and cultures. Okay? Yeah, no problem. Thank you. Thank Ofyn. you very Thank much, you for Ofyn. speaking. Okay. See you next time. Thank you very, very much. Okay, see you next time. Good night. Good. Bye. Good night. Ciao. Bye. Bye. Yeah, stay well. Yeah, you too. ¿Qué tal? ¿Va a decir ahora que vas a contestar a miles de gente? No, creo que no. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, pues contestaré las de a partir de aquí porque hay muchísimas cosas. ¿Qué resumes tú de lo qué te pareció? Yo creo que Bueno. contó más cosas de las que yo pensaba que iba a contar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y bueno, todos sabemos que él estaba aquí porque es una agencia de viajes y también
pues quería darse a conocer. Claro. Pero nos vale igual, Claro. porque la verdad que cuando no dijo no sé qué es lo que pasa, pues no sé qué es lo que pasa, y yo lo sé, yo entiendo esas cosas. No sé la gente si quiere hacer. Sé que fue Mira, lo difícil. Sí, que voy a sacar la cámara porque que voy a fumar y no vale, quiero que aparezca. vale. ¿Vale? Mm. Bueno, lo que... Yo estoy aquí, bueno, sin cámara. Bueno, ¿la quito? ¿La quité? No, no pasa nada, no te preocupes. Aunque se vea un poco, no pasa nada. No te preocupes, que ya vamos a acabar, o Vale, sea que da vale, igual. le Vale, pongo para el texto. sí. Mira, sí, que es un tío de una agencia de turismo, tiene que protegerse, creo que sabe muy bien, que habla muy bien, Sí. que sabe hablar y bueno, tengo mucha pena que Duncan no esté aquí porque ese es un Masái que vive en Mara. Pero bueno, que ha contestado bien, ha hablado Sí. bien y bueno, que ha protegido su parte, Sí. ha hablado mucho de conservación, que es lo que nos interesa, por lo menos, que he visto algunos comentarios de gente hablando que no les gustaba lo que había dicho de leones. Ya. Pero bueno, normal. Piensan que gano algo con esto, pero bueno, me da igual a ti, ya sabes cómo soy. Ya sabes cómo soy, pero es lo que es. Y bueno, me da igual, que ya sabes que yo protejo los leones a más que todo. Y bueno, estoy listo, me da igual, me voy de live, me quedo para oírte, pero habla con las personas, con tus seguidores, lo que quieras, ¿vale? Sí. Y cuando necesites de mí, Vale. si quieres, si no, me llamas. Sí. ¿Tienes mi número de móvil? No, Me da igual. somos amigos de leones ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Vale. Como decimos en España, yo me meto en fregados y a ti te gusta también meterte en estas cosas. Claro, no sé. Te dijo que no era traductor de oficio, que soy un resto, que hago gestión de recursos humanos y financieros, pero bueno, que hablo las dos lenguas y intenté mi mejor. Espero que tengas gustado y a las personas también. ¿Vale? Intenté mi mejor y así lo es. ¿Vale? Vale. Muy bien. Vale, a toda la gente que está en el live, os agradezco por ver y bueno, es lo que es. Muchas gracias a todos. Voy a continuar aquí, pero solo como oyendo a decir comentar vosotros. Vale, yo no tengo mucho que decir. Venga, chao. Muchas gracias, Pedro. Te lo agradezco. Vale. Gracias. Vale, hasta luego. Venga, Vale. hasta luego. Bueno, chicos, muchas cosas sabíamos que no íbamos a poder saber. Tampoco podemos echarle la culpa a una persona que vive de estas cosas. Ofyn es una persona que tiene, como dijimos, safaris en Uganda, en Tanzania y Masai Mara. Eso está muy bien, porque podemos ver las diferentes cosas. Se ha mojado porque él dice que lo mejor que podemos ver es conservación. Ha dicho una cosa que para mí es muy importante. No sabe lo que es lo que pasó en Fig Tree. Yo no se lo iba a preguntar, porque opinar de esas cosas en Masai Mara te puede traer problemas, y más si dependes del gobierno. Pero él nos dijo una cosa muy, muy interesante que yo no sabía. Creo que eran 30 poblados o algo así en el Fig Tree, que pudo haber pasado cualquier cosa. Eso nos dice muchas cosas. Nos dice que ahí hay un problema entre vida salvaje y los humanos. Creo que todo el mundo tiene derecho a vivir una vida plena, tanto los animales como los humanos que viven allí. Siempre creo que lo que no podemos hacer es que una persona que tiene 3 vacas, si un animal le mata a 2, él y su familia van a pasar hambre todo el año o el resto del año, y tú ves cómo tus hijos sufren. Y yo puedo comprender muchas cosas. También nos dijo cosas interesantes, como que dentro de la reserva entraba ganado y que no sabía cómo. Y que en teoría tenía que caer el peso de la ley sobre ellos. ¿Cuál era? No lo sabemos,
y muchas cosas. También ha habido cosas que me han gustado, porque no siempre o toda la culpa de lo que pasa dentro del parque o dentro de todos los sitios es culpa de, como nosotros decimos, de los masáis, de los pastores o de lo que sea. También hay gente europeos o que vienen de fuera y hacen cosas como bajarse del coche, como tocar a los leones, que eso no debería permitirse. Entonces, no todos somos tan buenos ni todos somos tan malos. También es cierto que dijo una cosa que yo siempre digo, que es que el parque es muy grande. Entonces, si todos sabemos más o menos cómo es Portugal de grande, pues entre Masai Mara y sus conservaciones es casi eso lo dijo Pedro, es casi la misma distancia. Si tú en tu ciudad o en la mía, por ejemplo, que es Gijón, que somos 200.000 habitantes, no sé lo que pasa en el barrio de al lado, en Masai Mara tampoco lo van a saber. Y no todos saben qué es lo que pasa. Entonces, muchas veces tendemos a creer que tenemos que saber todo lo que pasa y que es muy fácil grabar los leones y a veces no lo sabemos o no es, o es imposible grabarlos todos los días. Más o menos es un resumen de todas las cosas que dijo. También dijo que los safaris en Tanzania eran más baratos. Yo tengo aquí apuntado que no, pero si él lo dice, por algo será, porque además están los dos sitios. Yo iba a leer más cosas, pero ¿sabéis lo que pasa? Que él se extendía mucho en sus contestaciones y me parece bien, pero hacía que el live fuera un poco demasiado despacio. Entonces, la gente que no hablaba inglés, para ellos era mucho más difícil seguir el live y a veces pensaba, uff, es que si no sabes inglés, este live te está resultando duro y largo. Entonces, un poco quería cortar un poco eso. Creo que por hoy ha sido bastante. Yo quería saber algunas cosas. No sé si vosotros habéis sacado algo bueno del live o no. No se trataba de dar explicación a lo que pasa en Mara, sino que dar explicación o que alguien nos expresase, nos explicase cómo lo ven ellos. Él es una persona muy interesada en que la vida salvaje sea protegida porque vive de ella. Y él también dijo que él es con el pack rules, como él dice, que son las normas que tienes cuando te montas en el coche. Tú no puedes tocar animales, tú no te puedes bajar, tú no puedes dar voces, tú no puedes molestar. Y vamos a hacer esa pregunta de si está demasiado masificado Masai Mara, pero al final no nos dio tiempo. Creo que para una primera toma de contacto, sin saber muy bien qué es lo que íbamos a hacer o cómo iba a salir, pues no estuvo mal. Sacamos más información de la que yo creí que íbamos a poder sacar. Porque todo el mundo, desde su casa, ya sea Chile, ya sea España, ya sea Inglaterra, ya sea Portugal como Pedro, es muy fácil denunciar cosas que nos parecen mal. Pero vivir y denunciar las cosas en el mismo sitio donde vives a veces es mucho más difícil. ¿Vale? Sobre todo en sitios, en poblados muy pequeños, donde a lo mejor la policía o tu vida depende mucho de los demás que te están rodeando. Yo estoy bastante contento, ¿vale? Me faltó, porque también estaba Duncan, que al final lo vi conectado, pero no se quiso unir o no pudo. No sé si Duncan ha tenido presiones o que al final no ha querido. No lo sé. Tampoco voy a... El live salió bastante bien, se hizo lento, pero porque no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Nos hemos equivocado en cosas, pero hemos aprendido en cómo hacer las cosas mucho mejor. Esto nos viene mejor para cuando la próxima vez que lo invite, a lo mejor no hablamos tanto de este problema, sino de cómo es hacer un safari. Y yo es lo que quiero hacer un poco, para que la gente sepa cómo es hacer un safari, que te levantas muy temprano, que a lo mejor estás en un sitio y no puedes ir a hacer pis porque en ese sitio no te puedes bajar. A veces los animales no te dejan pasar, comes tarde, mal y nunca. A lo mejor te haces cientos de kilómetros y no encuentras a los leones. Son muchas cosas que tendemos a romantizar porque es muy bonito coger tu móvil, hacer así y ver, ¡oh, qué guapo está Lomina! ¡Oh, qué guapo! Pero
para ese vídeo de 1 minuto has estado horas tanto de viaje como esperando. Entonces, un poco es lo que yo quiero expresar con él, que nos explique un poco, también a lo mejor que nos explique otros sitios, otras zonas donde hay leones o incluso otras zonas, porque él me dijo que también visitaban gorilas. También me parece interesante eso. Y no sé qué más deciros. Sé que ha sido largo, sé que ha sido un poco pesado, sé que ha sido un poco tedioso para algunas personas que no saben inglés, pero no obstante, no hemos bajado nunca de 50, incluso hemos llegado a 60 o 70 personas conectadas. Había personas de todos los sitios y eso me ha gustado mucho, porque lo que queríamos era hablar, lo que queríamos era escuchar y que nos escuchasen, y nos quedamos con algunas cositas. Hoy no va a haber historia del final. Yo creo que la bonita historia es que hemos hablado con una persona que vive por allí cerca y que se dedica a esto y que hemos podido aprender muchas cosas, que hemos empezado a hacernos amigos y que también dijo que los safaris no son caros, ¿vale? Pues si lo queréis saber. Y no sé qué más deciros. Gracias por hablar de leones, gracias por estar aquí y yo no sabía si esto iba a gustar. Mi intención es que se repita y mejorar en cómo lo hacemos para que sea más dinámico. Vi comentarios ahí bastante que no me gustaban porque se le echaba la culpa a él que no tiene la culpa, porque él ni es policía, ni es autoridad, ni es nada. Él dejó claro las cosas que hacía y por lo que se ve, él parece que hace las cosas bastante bien. Entonces me daba un poco miedo ir al chat, porque no quería que se le faltase al respeto, porque incluso Pedro, que es muy paciente, incluso él se enfadó por algunos comentarios que vio. Pero a lo mejor la gente no entendía muy bien qué era lo que pasaba, que Pedro no era el que estaba diciendo las cosas, y nada más. Tengo que darle mil gracias a Pedro, porque desinteresadamente nos ayudó. Ninguna de las personas que están aquí está cobrando dinero, ni yo, ni Pedro, ni Ofyn de Jempkenya Safaris, nadie. Lo han hecho a lo mejor por dar publicidad, o porque nos gusta, o porque, como decía Pedro, porque somos leones. Nosotros no cobramos por la información, ni vamos a cobrar nunca por la información. Porque cuando cobras por la información es porque quieres poder y quieres vivir de ella. Yo creo que este mensaje ya saben para quién es. Nosotros nunca hemos cobrado, no estoy aquí ni por likes, no estoy aquí ni por seguidores, ni estoy aquí por hacerme famoso, porque ¿quién se hace famoso hablando de leones? Creo que nadie. Yo cuando le digo a la gente que hablo de leones en TikTok, me dice, ¿tú estás loco o no estás bien de la cabeza? Pero bueno, entonces es lo que os quiero decir. La información es para todos. ¿Por qué? Porque así podemos seguir hablando de leones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por intentar aprender, por dar vuestras opiniones. Y muchas gracias a Pedro otra vez. ¿Vale? Muchas gracias, Ayer, por esa rosa que me has dado también a la última hora. Pues nada, solo quiero deciros que aquí hemos hablado de todo, incluso de leones. Chao a todos y muchísimas gracias, ¿vale? El live está grabado, lo que pasa que no sé si se podrá seguir bien desde ahí porque, claro, porque es un poco difícil seguir tanto inglés y español a la vez. Chao a todos, chao.